आईपीएल मैच त्रिपुरा में, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच त्रिपुरा में, कैन यू बिलीव इट? क्रिकेट लवर्स, आप सबके लिए एक गुड न्यूज, त्रिपुरा में जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कंप्लीट होने वाला है। जल्दी इस स्टेडियम में आप लोग देख सकते हैं आईपीएल मैच, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। तो आप लोग एक्साइटेड हो? ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম এট নরসিংগড় পাচ্ছেন যে সবগুলো আইটেমের কাজই প্রায় শেষ পর্যায়ে। আমাদের কাজ সত্যি শেষ হয়ে যাচ্ছে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই। পাচ্ছেন যে সবগুলো আইটেমের কাজই প্রায় শেষ পর্যায়ে। ওইদিকে গ্যালারি যেমন কনস্ট্রাকশন হয়ে গেছে, উপরে চালও ফ্রেম কমপ্লিট হয়ে গেছে, এখন চাল চেয়ারের ফার্স্ট ফ্লোর ঢুকে পড়েছে এবং চেয়ারও লাগাতে শুরু করবে। সুতরাং অক্টোবরের মধ্যে আমরা মানে এটা সার্ভিসেবল করতে পারবো। আগামী সিজনে একটা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের ম্যাচ নিশ্চয়ই আমরা এখানে করার মতো অবস্থায় চলে এসেছি। अभी स्टेडियम में गैलरी का काम खत्म हो चुका है एंड इसका रूफ का काम चल रहा है और साथ में सीट्स और फ्लड लाइट भी लगने वाला है। स्टेडियम के सारे अपडेट के लिए मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिए